Bonsoir chers élèves, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en bonne santé. Donc aujourd'hui on va aborder les indicateurs du commerce extérieur, les termes de l'échange réel et les termes de l'échange net. Pour bien mener l'analyse, ça تكون un peu difficile et un peu كتطلب منا la concentration, غنخدمو sous forme d'application. Donc les données هما عندنا كاملين قدامنا هنايا, on va les lire. Donc عندنا les données ديال 2005, عندنا les données ديال 2010 et les données de 2016. عندنا les exportations en FOB et les importations en CAF. Je pense on a déjà parlé de ça. اللي هما قلنا les exportations en FOB يعني locaux حتى les frontières des pays exportateurs et CAF هما حتى les pays importateurs. أول حاجة طلبوا منا calculer et interpréter le solde commercial en valeur pour l'année 2016. Après طلبوا منا calculer et interpréter le taux de couverture de la même année et bien sûr ce sont les valeurs. Et après طلبوا منا calculer le terme de l'échange et le TEN. Donc on va passer à la correction. Donc أول حاجة كما كتشوفوا عندنا هنايا le solde commercial هما les exportations moins les importations. خرج لينا moins 70 302 millions de dirhams. Donc tout simplement il a كان عندنا les exportations plus importantes que les importations avec un excédent commercial. Par contre il sera un déficit. En 2016, l'interprétation a comme bhal haka. En 2016, la balance commerciale a dégagé un déficit de 170,3 milliards de dirhams. باش ما نكتبوش 170,302 نقدروا نكتبوا بحال هكا حتى هي صحيحه à 100%. La deuxième question, c'était calculer le taux de couverture en 2016. Donc le taux de couverture, هما les exportations مقسومين على les importations. درنا l'application ديالنا. Le résultat est le suivant. 47,76%. Ce qu'il faut noter, il y a qu'un taux de couverture supérieur à 100, c'est-à-dire que les exportations arrivent à couvrir la totalité des importations et c'est une très bonne chose. Cela veut dire que la balance est excédentaire. Par contre, les exportations, ne couvrent qu'une partie des importations, donc il y a un déficit. Dans notre cas, bien sûr, on a un déficit et un déficit très important. En 2016, les exportations marocaines ne couvrent que 47,76% des importations, ce qui est un déficit très important. D'ailleurs, le taux de couverture réellement d'abord, il ne dépasse pas 60% et c'est une très mauvaise chose pour les échanges et la situation commerciale marocaine. D'abord, le vif du sujet les termes de l'échange. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les termes de l'échange représentent le pouvoir d'achat des exportations d'un pays en termes d'importation. يعني كنشوفوا واش les exportations تيقدروا يشريو لنا les importations. يعني واش عندنا l'échange égal ولا inégal. واش كنبيعوا بالغالي وكنشريو بالرخيص او لا كنبيعوا بالرخيص وكنشريو بالغالي. دونك هذا الشيء اللي خاصنا نعرفه. غتقول لي راه بحال لو تو دو كوفرتور. وي mais le taux de couverture qui est en général دابا حنا نشوفوا une tonne exportée واش كتساوي ليا une tonne importée. وشحال لا ديفيرونس ما بيناتهم؟ الا بعنا مثلا كاميو ديال مطيشه واش بحال شرينا كاميو ديال مثلا لي زايفون او لا مثلا كاميو ديال لي زورديناتور او لا كاميو ديال لي فواتور. الا مشينا بالطوناج غنلقاو بان كاينه une très grande différence حيت طون واحد ديال مطيشه ماشي هو طون واحد ديال لي فواتور. Donc, les termes de l'échange voient le prix d'une tonne exportée divisé par le prix d'une tonne importée fois 100. Ce qu'il faut noter, il y a que les termes de l'échange inférieurs à 100, l'échange inégal. C'est-à-dire que les prix des importations dépassent celui des exportations. C'est-à-dire que les importations plus chères que les exportations. Le cas inverse, l'échange qui compte favorable. C'est-à-dire, on exporte à un prix supérieur. Il y a un prix réel à celui des importations. Les prix des produits exportés augmentent plus vite que les prix des produits importés. Donc, on a les prix ديالنا حنا باش كنبيعوا غير من les prix باش كنشريو. Et c'est une bonne chose pour notre situation
extérieur. Pour les termes de l'échange net, TEN, quand je fous l'indice de prix de la tonne divisé par l'indice de prix de la tonne importée. Donc la tonne exportée dit même que la tonne importée. غير مرة كنشوفوا les prix, مرة كنشوفوا l'indice de prix. شنو كنقصدوا بهذا l'indice de prix؟ Après انا غادي نشوفوا ان شاء الله في لو طابلو باش نعطيكم لو ديتاي كيفاش تجوا تحسبوه. TEN إلا كان قل c'est-à-dire عندنا une dégradation des échanges ou des termes de l'échange. On vend moins cher à l'étranger qu'on lui achète. Par contre, il y a عندنا كبر من 100 يقدر يكون عندنا terme de l'échange خايب. ولكن إلا كان عندنا TEN مزيان c'est-à-dire qu'il y a une amélioration. C'est-à-dire là إلا قارنا le terme de l'échange ديال هذا العام مع العام اللي داز غنلقاو بنا كاينه une sorte d'amélioration. هذا هو المفهوم ديال TEN. Les termes de l'échange net. يعني كنشوفوا واش les termes de l'échange réel واش ils varient d'une manière positive ou d'une manière négative. دابا هذا هو لو طابلو نورمالمون خاصنا نعمرو. اول حاجه حسبنا لي بري دون طون اكسبورتي. دابا ركزوا معايا مزيان باش ابخي ان شاء الله تقدروا ديروا لا ريفيزيون بوحدكم. هنا اشنو خدينا لو بوا و لا فالور، وحتى هنا خدينا لو بوا د لا فالور. يعني هادو كاملين غير هنا خدينا لا فالور ديال لي زيكسبورطاسيون ديال 2005 ديفيزي بار لو بوا. يعني قسمنا لا فالور على لو بوا عطاتنا 3810,09. عاوتاني سي لا ميم شوز، غير هنا امبورتي عاوتاني خدينا لا فالور دي امبورطاسيون قسمناهم على لو بوا في شاك اني. Après, جينا نحسبوا les termes de l'échange. Les termes de l'échange, le prix d'une tonne exportée divisé par le prix d'une tonne importée, qui a atteint 87%. Et ainsi de suite. Après, j'ai l'indice de prix. L'indice de prix des exportations. خدينا هاد 4023 قسمناه على 3810 عطاتنا 105,59. C'est-à-dire que les prix d'une tonne exportée ont augmenté de 5% entre 2010 et 2005. La même chose pour l'indice du prix d'une tonne importée. خدينا مثلا هاد 5063,40 قسمنا على 4346,93 عطاتنا 116,48. C'est-à-dire que entre 2010 et 2005, le prix d'une tonne importée a augmenté de 16,48%. انا vaut mieux انكم هادشي تكون عندكم كالكول وتكونوا كتفيريفيو. علاش عندنا هنايا 100 حيت هذه هي لاني دو باز. اون كومبار افيك هاد لاني. Après, فاش نحسبوا les termes de l'échange net درنا l'indice du prix d'une tonne exportée divisé par l'indice du prix d'une tonne importée fois 100 عطاتنا هنا 90 وعطاتنا هنايا 70. دابا شنو غادي نديرو؟ غنديرو دي انتربريتاسيون حيت لي انتربريتاسيون هما لي بلوز امبورطونط. غنشوفوا اول حاجه 85.61 اشنو كتعني ولا كومون بوتون لانتربريتي. غنقولوا en 2016 le prix des exportations sont inférieurs au prix des importations. Donc l'échange est inégal. Donc là, normalement, donc c'est une mauvaise chose, c'est un indice négatif pour le Maroc. Yani le prix les prix des exportations là, les prix des importations, donc l'échange est inégal. Alors, on va voir entre 2005 et 2016, le Maroc a perdu 2,33 points de ces termes d'échange. Il y a une dégradation des termes de l'échange. Donc, on a كيفاش حسبنا 2,33. Donc, il y a la différence باش نوصلوا ل 100. Donc, normalement, بحال là, qu'il y a une dégradation ou là une baisse de la valeur ديال les termes de l'échange في المغرب. انا باغي ننصحكم ان شاء الله هو انكم تركزوا بزاف على لي تيرم دو ليشونج حيت غادي تحطوا هذا العام ان شاء الله سوي سيغ اي سيغتان حيت صافي ان باي اللي ما شفناهمش في ليكزامان ناسيونال. دونك فو ميو انني نركز مزيان ونحاول نخدم عليهم حيت اي سون فاسيل الا قارناهم بلي زاغريغا الا قارناهم بدوطخ فورمول اي سون سامبل il faut bien les maîtriser باش ان شاء الله تقدروا انكم تجيبوا دو بون نوت ان شاء الله في ليكزامان ناسيونال. Et comme d'habitude, à la fin de chaque série d'exercices ou là de cours, تنقول لكم ما تكونوش égoïste ou partagez مع les condisciples ديالكم surtout دابا عرفتوا بان عندكم l'examen national le mois 7.
Bon courage à vous tous et merci.